sam dobio poruku i piše kako da se motiviram i da li imaš calisthenics exercise for beginners rutinu i da li mi možeš pomoći. Naravno, zato i radimo video. Evo malo street workout motivation for beginners rezultata prije i poslije. Linkove za Instagram profile možete pogledati dolje u opisu nakon videa. Jeste spremni da vam pokažem 5 street workout exercises for beginners koje su namijenjene za oba spola i za sve uzraste. Prikazat ćemo redom pull-ups, dips, push-ups, squat, leg raises i za svaku od tih lakšu verziju tih istih vježbi. Preporučamo warm-up routine before workout, postavit ću link dole u opisu. Ovo je četvrta vježba, leg raises. Sa samo 5 ovih vježbi doći ćete do rezultata kojih ste vidjeli na početku videa. Ove vježbe su i meni pomogle ne samo fizički se razviti, već i mentalno. Razvila mi se disciplina, samomotivacija, odgovornost, samopouzdanje. To je jedan od razloga zašto i stojim tu pred vama. Treniranjem sam dobio energiju koja me probudila i samim time sam izbacio puno negativnih navika. Nije bitno šta trenirate, već da se fizički krećete. Ako vam se svidio video i ako vam se svidio stvarno video, ako vam se video svidio, pritisnite like i komentirajte. Tu će biti subscribe. I ovo je Aleksandra Brajić. A ovo je Dražen Đorđević.